Stormfront je prva knjiga u serijalu Dresden Files koju je napisao Jim Butcher 2000. godine. Serijal trenutno broji 17 knjiga i može se svrstati u podžanr fantastike poznat pod nazivom urbana fantastika. Priča se odvija u Chicagu u modernom vremenu, napisana je u prvom licu i prati se kroz oči protagoniste, što nam omogućava da imamo samo njegov pogled na svijet i dešavanja koja se u njemu odvijaju. Moje ime je Harry Blackstone Copperfield Dresden. Ja sam čarobnjak. Radim u kancelariji u centru Chicaga. Koliko ja znam, ja sam jedini otvoreni i profesionalni čarobnjak u zemlji. Možete me pronaći na žutim stranicama pod čarobnjaci. Vjerovali ili ne, ja sam jedini tamo. Knjiga Stormfront se može opisati kao detektivski roman sa veoma izraženim elementima nadprirodnog, uključujući magiju, vampire, demone, vile, duhove i razna druga stvorenja koja vam mogu pasti na pamet. Harry Dresden će u ovoj knjizi istraživati jezivo dvostruko ubistvo koje će ga zajedno sa čitaocem uvući u najmračnije dubine magičnog Chicaga. Kao profesionalni čarobnjak i konsultant za nadprirodno u policiji u Chicagu, Harry Dresden iz prve ruke zna da je svakodnevni svijet zapravo pun čudnih i magičnih stvari, a većina njih nije u baš najboljim odnosima sa ljudima. Pored pomenutih ubistava, Harry je prihvatio još jedan slučaj na kojem će raditi uporedo. Jim Butcher nas kroz ovu knjigu na odličan i zabavan način upoznaje sa svojim glavnim likom i dobro osmišljenom magijom koju mogu da koriste čarobnjaci. S tim u vezi, čarobnjaci treba da se pridržavaju 7 pravila korištenja magije. Kršenje bilo kojeg od ovih pravila je strogo kažnjivo od strane Bijelog vijeća i sam Dresden je u prošlosti prekršio jedno od pravila i zbog toga je u nemilosti Bijelog vijeća, što na izvjestan način otežava njegov položaj u ovoj knjizi. Od pomenutih 7 pravila magije u ovoj knjizi se pominju 2. Prvo pravilo podrazumijeva da čarobnjak ne smije koristiti magiju da ubije bilo koga. Četvrto pravilo glasi da čarobnjak ne smije koristiti prava imena za prizivanje i vezivanje drugih za svoju volju. Jim Butcher je kreirao samosvjesnog lika koji zna da su stvari sa kojima se susreće čudne i često ga tjera da se našali na svoj račun koristeći film ili neku drugu pop kulturnu referencu koja će čitatelja nasmijati dok željno okreće stranice da otkrije šta će se dalje desiti. Harry Dresden živi sam sa mačkom koji se odaziva na ime Mister i veoma interesantnim likom koji se zove Bob. Od ove knjige nemojte očekivati epsku fantastiku u stilu Tolkiena, Georgea Martina, Brendana Sandersona jer to ovdje sigurno nećete dobiti. U knjizi nije posvećena velika pažnja izgradnji svijeta, ali je zato karakterizacija likova odlična, kao i magija koja igra veliku ulogu u priči. U svakom slučaju, priča je dovoljno interesantna da vam drži pažnju. Radnja se brzo odvija i gotovo svako poglavlje se završava na način koji vas tjera da nastavite sa čitanjem. Knjiga, nažalost, nije prevedena kod nas. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.